Hello mga guys, mayong udto magluto tag sardinas nga udong inuudungan. Sardinas na may udong bayliw. Paborito yata ni bayliw tong sardinas nga may udong ba. Ay ibutan natin sikwa. Sa Bisaya pa sikwa ba, yung dito sa Manila patula. Ayun oh. Ayun sardinas natin. Ibutan natin udong. Yan ginigisa mo natin sa bawang sibuyas, ya kamatis. Yan yung sinabawan nating udong. May kahigop sa barong bayliw kaya medyo maulan-ulan dito sa Manila kay may may low pressure, bubagyo na kaya siguro to. Ayun, igluto tag sa bawang yan para panghigop tayo tanghaling tapat. Saka yan, nasinan ko na ito, baka kulang pa, dagdagan natin konti. Medyo matabang-tabang konti nga. Siyempre di mawala natin yung bitsin, you know? Yung bitsin natin. Tapos asin, nagdagan din konting asin kay medyo maano-ano bayliw. Medyo matabang-tabang konti. Ayan, bubura natin nagdagan din konting asin lang. Ayun. Nakulo na yung sardinas na may udong. Ikot tag sabaw ani oh, lami kay sabaw. Ani pagkaon pinobre guys. Itong mga dato na murag di na mukaon na ni. Udong na may sardinas, Tikman na natin. Kalami sabaw bayliw. Bayliw. Higop na sabaw bayliw, bay Tindoy, bay Rexman. Madam Thanks. Madam Noli Ramos, si Boss GBR, bay Tindoy, Rexman TV. Ayan. Nanay Uwa. Sa lahat natin mga ka-YouTuber niya guys. Nagsinabawan tag sardinas karon nga butang tog udong. Butog kaila ba mo aning udong? Parang pansit ba? Udong na pansit. Gawang Cebu City to yung yung udong. Oh, yan na guys. Okay na to. Mga una ta. Yan. Kao na. Mga una ta. Ayos. Salamat. Thank you bayliw. Salamat. Thank you for watching. Like and share. Subscribe lang mga guys. Bye-bye. Ito na mga guys, luto na yung natin, kakain na tayo. Ayun o, bay Tindoy, bayliw. Ito na, bay Rexman, Nanay Uwa, Madam Ting, Ma'am Noli Ramos. Ito na yung luto nating udong ayun, mga na ta. Sige na, maniud to na ba. Bye bye.